کانال واتساپ 8 صبح را دنبال کنید. ما تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را به گونه موثق، متوازن و به موقع پوشش می‌دهیم. برای دسترسی آسان به رویدادهای خبری، گزارش‌ها و تحلیل‌ها، کانال 8 صبح را در واتساپ دنبال کنید و به اشتراک بگذارید. And what can we do to prevent this? And Sarah mentioned the red list. I'm going to come back to that and explain what that is. But first, I will take you back. Well, let me just mention that these are some of our collections from Afghanistan. Not so old, late 1800s, early 1900s. This is Iraq in 2003. There was, among other things that happened after the conflict there was great looting and pillaging, for example, of the National Museum in Baghdad, where thousands of objects were stolen and disappeared onto a black market. And today only a handful of these have been recovered, and the rest are still out there somewhere. And the other is a photograph from an archaeological site. You can see sort of the walls in the middle there. But all the pits you see are pits where looters have been digging to find archaeological objects to sell on a market. This kind of thing happens in war, in conflict, but also in peacetime. And some of you mentioned this in the panel, this site. So these are pictures from 2020. Well, the small one is from 2018, when the site was still left undisturbed. And then you can see in the later photograph the big trenches from the bulldozers, where they have sort of been removing the topsoil to get to the archaeology that is lower beneath. In 2021, 2022, if you look at the left photograph, here you see this is an area where they have been bulldozing also to get the topsoil. And on the right, which is a bit later, then they have been digging for objects. And what happens when you loot a site like this is that you lose the history of the place. For an archaeologist, this means that you can't tell anything about a site. It's all gone. So one thing that we can do, and that ICOM does, that Helene Rånlund talked about, she's part of ICOM Sweden. ICOM is the International Council of Museums. It's a worldwide organization, pretty much every country, some 50,000 members. They work with all kinds of museum-related questions, but one thing they do is these so-called red lists of endangered cultural heritage. And what we do in our museum is translate them to Swedish. You can see there are different languages here, but the Swedish ones are ones that we have translated. Now there is a list for Afghanistan. This is one of the first lists that were produced back in 2006. So that's almost 20 years ago. And the reason I'm here today is to tell you all that they are now making a new list for Afghanistan. It's just started working a few months ago. Why? Because there is still a need for it. There are still so many objects, cultural objects, disappearing from Afghanistan. And these red lists, this is a page from the Afghanistan list, they are practical tools. They show objects that are most likely to appear on a black market. Objects that if you're a collector, if you work in a museum or an institution, or if you're just a private collector, if you find an object like this and think about buying it, you should think again, because most likely it has been looted and taken out of its original site. And the objects you see in the list, they are not stolen themselves, at least not when the list was produced, but rather they are sort of typical objects from a culture. All this work is
arranged from the headquarters of ICOM, which is in Paris, but they always work with national experts. In this case, in Afghanistan, because it's so difficult to work with people in Afghanistan, they have found Afghan experts all around the world. And so they have a team now along with about 15 experts who will come together and discuss what is typical Afghan culture and what is special about Afghan culture, what is the things that we want to save and what is disappearing from our country. This is another page. Of course, a lot of it is archaeology, archaeological objects, coins, sculptures, vessels. But it can also be more modern things. It can be modern art. ICOM just released a new red list for Ukraine. And in that list, there's a lot of early 1900 art. Brazil has also released a list, and they have included actually comic books and postcards from late 1800, early 1900, because they consider that to be specific for that culture. All of these lists can be found on the ICOM webpage. You can just Google Red List ICOM and you'll find them. Just an example, I just Googled Afghan cultural object for sale and found this, which was sold in 2017 for 13,750 British pounds. It was sold in London. Beautiful marble panel. And this is from the red list from Afghanistan. It says architectural elements, pieces of superbly worked stone, usually flat white marble panels, carved with Islamic inscriptions or decorative motifs. So these are just the kind of things that, if you go back to that, if you see this on the market, it's precisely the kind of thing that you should stop and think, wait a minute, where does this actually come from and how did it come here? And another example from Bamiyan, beautiful turquoise bowl, sold for not even 4,000 pounds back in 2007. And again, from the red list, Bamiyan bowls. So what I would urge you, all of you in the audience, is if you see these kind of objects, one, don't buy with them, don't sell them, don't buy them. And unfortunately, usually in the red list, there are contact information on who to contact if you find something suspicious, which is a bit problematic now with Afghanistan culture. Because, and I guess the red list will tell who can you contact. But I just want to show you that there are cases with a good ending as well. These are two objects from Afghanistan that have been recovered and returned. And again, you see one of these architectural panels, very typical monument. So hopefully by this time next year, there will be a new list for Afghanistan. Or unfortunately, I would say, because I would hope that they would not be needed, because when there is a red list, it means that there are big threats to the cultural heritage. So if you want to know more about this, you can read it on our webpage, on our museum webpage. And well, I had to include a photograph of the Buddhas in Bamiyan. We have a small photo collection from Afghanistan taken by Paul Morn in 1930. So you can find that on our webpage as well. So thank you. Thank you, dear Mario, for your presentation. And it's good to tell you that it's a possibility from the Night with Buddha Festival to have a platform, and we would work together about these things. And I think it's a good opportunity for a Night with Buddha Festival and those people that's doing this thing by
help of the Culture Museum and other staff that work with that. And now I invite you to listen to poetry reading by Afghan poets Tina Hosseini and Zia Qasemi, and the translation of the poems into the Swedish is reading by Odila Nunes. The first, Tina Hosseini and Odila Nunes will come on stage, and I want to just short introducing. Zia Qasemi is a poet and writer, and Tina Hosseini is a poet and woman rights activist from Afghanistan, and Odila Nunes is an actor and member of the Stas Teatern Ensemble. Welcome to Tina and Odila first. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. یه کار سپید تقدیم میکنم. از این بالا شهرها، خیابانها، آدمها، ماشینها و حتی دردهایمان کوچکتر است. درد نان، خرجی، درد کرایه خانه. راستی مادر نگفتی درد پاهایت چطور است؟ گولی هایت رنگارنگ تر از مدادهای رنگیم بود و صدای سرفه هایت از پشت خطوط تلفن سربازی میشد در قلبم که شهری را به رگبار بسته بود. گفته بودی جور استی و نانت گرم، مگر من هم جور باشم؟ آخ مادر، هیچ صرافی دلتنگی هایم را حواله نمی کند و هیچ سیاستمداری نرخ اشک هایم را به روز بالا نمی برد. آمده بودم دوباره ببینمت. در چمدانم کرایه چند ماهه خانه بود، کالای گرمی برای خواهرانم و رخت سفید عروسیم. ما گریخته بودیم مادر، ما گریخته بودیم تا صدای انتحاری ها گوشمان را کر نکند. ما گریخته بودیم تا روی قور از خون رخشانه دیگر سرخ نشود. ما گریخته بودیم از سیم خاردار و اردوگاه سنگ سفید. ما گریخته بودیم و حالا در این بالا همه چیز کوچکتر دیده می شود. حتی هواپیمایی با 176 مسافرش. من رخشانه نبودم، فرخنده نه. من رحیمه که این بار خطایی انسانی استخوانهایش را نرم می کند. راستی مادر نگفتی درد پاهایت چطور است؟ تشکر. Här uppifrån blir allt mindre. Städerna, gatorna, människorna, bilarna. Till och med våra bekymmer, oron över utgifterna, maten, bävan för nästa hyra. Förresten mamma, hur är det med värken i dina ben? Dina piller hade fler nyanser än färgerna på mina pennor. Och din röst. Din hostsjuka röst i andra änden av linjen blev till en soldat i mitt hjärta som avlossat en skur av kulor mot en stad. Du hade sagt att om bara jag har det bra så går det ingen nöd på dig. Åh, mamma. Ingen penningväxlare kan någonsin överföra min längtan och saknad. Och ingen politiker kommer att kunna öka värdet på mina tårar. Jag hade kommit för att träffa dig igen. I min resväska fanns pengar till ett par månadshyror,
Varma kläder till mina systrar och min vita bröllopsklänning. Mamma, vi hade flytt. Vi flydde för att självmordsattentatens dån inte skulle göra oss döva. Vi flydde för att blodet av ännu en Rashana inte skulle färga Rouge jord röd. Så att ingen aktivist ska behöva skandera slagord över ännu en Farkhondas död. Vi flydde taggtråden och uppsamlingslägret i Sange Sefid. Vi hade flytt. Och nu ser allting så mycket mindre ut här uppe. Till och med själva planet. Med sina 176 passagerare. Jag var inte Rashana. Inte heller Farkhonda. Jag är Rahima. Hon som denna gång ska få alla sina ben i kroppen pulveriserade av ett mänskligt misstag. Förresten, mamma. Du berättade aldrig hur det är med värken i dina ben. عرض سلام و خوش آمدید. 2 تا شعر میخوانم خدمت شما. شعر اول تقدیم شده به رنج‌های بیشمار ملت کرد، حافظه و چمدان. نشستم روبرویش با ارغوان‌های پرپر کابل در قلبم. نشست روبرویم با برف سلیمانیه در موهایش. وقتی لب باز کرد موج و باد شناور شدند در کافه. آه سوران برادر کرد من، برادر رودخانه و کوه، برادر آفتاب و اندوه، برادر آوارگی های بزرگ. برایم بگو از شکفتن گلهای سرخ بر لبان دیاربکر، از طنین نغمه پرندگان در گلوی کرمانشاه، از طلوع رنگین کمان در چشمان اربیل، از رقص شکوفه ها بر گیسوان قامشلی، از کشف دره‌ای پر از پروانه بین کلمات شیرکو، از شکفتن آخرین انار دنیا در ذهن بختیار علی. و برایم بگو از ماهی هایی که در شب دریا قصه گفتند برای آیلان، از بوته های معطر یاس که شکفتند از انگشتان تکیده هلن و بالا خزیدند از میله های زندان. و بگو باد کردی است که به بند افتاده در سیمهای خاردار. درخت کردی است که تفنگ به شانه گرفته در کوبانی. و خورشید کردی است که تبعید شده به آسمان. کاک سوران، جهان چه داشته برای من و تو جز حافظه‌ای خش افتاده از رد گلوله ها و چمدانی پر از آوارگی. نشسته بودیم روبروی هم در کافه‌ای کنار رودخانه. جیغ می زدند مرغ‌های دریایی، در ساحل
آفتاب می گرفتند انبوه دختران موطلایی. بر میز 2 فنجان قهوه سرد شده بود و ما گریسته بودیم. Jag satte mig mitt emot honom med Kabols frodiga judasträd i mitt hjärta. Han satte sig mitt emot mig med snöflingor som från Suleimania i sitt hår. När han öppnade munnen började vind och vågor att bölja genom kaféets rymd. Soran, min kurdiske bror, min flod och bergabroder, min sol och sorgebroder. Du, bror till de fördrivna, berätta för mig om de röda blommornas spirande på Diyarbakirs läppar, om ekot från fåglarnas sång ur Kermanshahs hals, om regnbågens skepnad över Erbils ögon, om apelblommornas dans i Kamishlis hårsvall, om upptäckten av en dalsänka full av fjärilar bland Shirkos ord, om hur världens sista granatäpple öppnar sig i Bakhtiar Alis tankevärld. Och berätta för mig om fiskarna som läste sagor för Aylan i natthavet. Om buskarna med doftande jasmin som bröt fram ur Helins späda fingrar och ringlade sig upp längs fängelsegallret. Säg att vinden är en kurd som har fastnat i taggtråd. Att vinden är en kurd som lagt geväret mot sin skuldra i Kobane. Att solen är en kurd som har förvisats till himlen. Soran, min bror, vad annat har världen skänkt dig och mig annat än blott ett minne sargat av kulmärken och en resväska fylld av hemlöshet? Vi satt mitt emot varandra på ett café längs floden. De skränade, fiskmåsarna. Blonda kvinnor, en efter annan, solade ut med stranden. På bordet stod 2 koppar svalnat kaffe. Och vi grät. و شعر دوم عنوانش است زن ماه. دست کشید به آسمان، ابرها را کنار زد، نشست رو به ماه. زن با دلی از بلور، با تنی از رؤیا. چند بهار از گیسوانش گذشته بود، چند پاییز بر شانه‌هایش ریخته بود، چند زمستان در قلبش نشسته بود. دست کشید به آسمان، ابرها را کنار زد، نشست رو به خودش. مرا میشناسی؟ من نیمه غمگین توام. همیشه تو را در من جسته‌اند، آیا کسی مرا در تو جسته است؟ نشست رو به ماه. من نیمه تاریک توام، کسی ندیده مرا. آینه ها تنها چشم های زیبایم را نمایانده اند، تنها لبهای وسوسه انگیزم را، تنها موهای کمندم را، تنها ابروهای کمانم را. مرا به من نشان بده،
آینه ها هیچگاه پرنده ای را که در قلبم آواز میخواند نشان ندادند. Hon strök sin hand över himlen, förde molnen åt sidan, satte sig framför månen. Kvinnan med hjärta av kristall, kropp av förhoppningar. Hur många vårar hade flytt hennes lockar? Hur många höstar hade fallit över hennes skuldror? Hur många vintrar hade bebott hennes hjärta? Hon strök sin hand över himlen, förde molnen åt sidan, satte sig framför sig själv. Känner du igen mig? Jag är den ena halvan av dina sorger. De har alltid sökt dig i mig. Är det någon som har letat efter dig i mig? Hon satte sig framför månen. Jag är den ena halvan av ditt mörker. Ingen har någonsin sett mig. Speglarna har bara visat mina vackra ögon. Endast mina förföriska läppar. Blott lockarna i mitt hårsvall. Inget annat än mina välvda ögonbryn. Visa mig för mig. Speglarna har aldrig visat den fågel som sjunger i mitt hjärta. Thank you so much for your beautiful Persian and Swedish recitations. In this part of the program, I invite you to the musical performance of Arya Aramnejad and Maria Paulo. Arya Aramnejad is a musician and protest singer from Iran. In 2018, Arya became Stockholm's first safe haven musician with an icon network and released his first album in Sweden, Touch of Freedom. Maria Paulo is a musician and singer from Finland. She creates her music based on the meeting between her Finnish roots and the Sami cultural landscape in which she operates. Welcome, Maria and Arya. Så, ska vi se, då har vi ljud. Arja, du har också ljud. Mirja Paulo heter jag och jag bor i Jokkmokk.
Och det här mitt instrument är en kantele. Det är ett finskt traditionellt instrument som är ungefär 2000 år gammalt. Inte det här då, men kantelen. Och jag och Aria, vi träffades faktiskt första gången på A Night with Buddha i fjol, för 1 år sedan. Och nu så ska vi spela tillsammans här för första gången. Och vi ska börja med en traditionell visa från Tornedalen. Och den kommer då efter en kvinna som hette Hilda Ajanki. Och hon kom från en by som ligger lite grann utanför Pajala då vid Torneälven. Och den heter Istuimpa Sänkus Laitalle och det betyder ungefär I sat down by your bed, eller jag satt ner vid din säng. Och det är en sorgesång, en klagosång till en nära person som då har gått bort. Istuimpa Sänkus Laitalle. Istuinpa sänkys laitalle, katselin sinua. Ja sydämestäni ajattelen, tuossa leppää minun armani. Voi neito parka minua nuorella iällä. Kun saatoi minun suuremaan ainasti kuolemaan. Tuli se saatoi merelle alotkin pauhamaan. Suru se saatoi minunkin näin sinulle laulamaan. La da da dei da 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 no. La da da dei da 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 no, la da no 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 no. Voi rakkauni, voi armani, kun muistan sinua. Veriseni kuin minun rinnassani. Älä unhoita minua. Veriseni kuin minun rinnassani. Älä unhoita minua.
Så den här sången som kommer nu kommer från mitt nysläppta album. Jag släppte en skiva den 2 februari och den heter Regadahtin och det betyder ungefär förlossning eller födelse. Och det är en skiva som alla låtarna på skivan har en koppling till barnafödande och hur det är att bära, föda och vara tillsammans med barn. Och sista låten på skivan är då en hyllning till den samiska gudinnan Sarahka. Och Sarahka var ju också en gudinna som man trodde på gammalt tillbaks. Men det samiska kulturarvet har ju också blivit utsatt, plundrat och förstört. Bland annat genom att trummor har bränts och stulits. Men Sarahka, det namnet finns kvar och det är alltså gudinnan, en av de 3 systrarna, Sarahka, Oksaka, Juksaka. Och sen har vi också Mahtarahka, men här har vi Sarahka och texten är på svenska, men refrängerna är på nordsamiska. Färdas genom svarta stråk in till tidens ände, bortom drömmars tysta språk. Var det liv jag kände, tårar vätte själens rum, som på ytan flutit. Rädslan hade gjort mig stå, stormen i mig rutit. Sarahka, så jag lät till Sarahka, smärtan rev mitt hjärtas ro, öppen som jag burit, red igenom vindars båt, som oss sedan surit. Längtan drev dig ut ur mig, kroppen som jag burit. Eldens moder fanns hos dig, varsamt oss hon kluvit. Sarahka, så jag lät i Sarahka, väcker i Sarahka, hela spår i Sarahka.
Kom igen nu och Saraka Sojaleti Saraka Beketi Saraka Hinaskori Saraka Sarai Elima. Tack ska ni ha. Håll ut då. Så, nu får du berätta om din... سلام میکنم خدمت شما. آهنگی که براتون اجرا میکنیم اسمش هست برای لمس آزادی. فکر میکنم هلوش 14 سال پیش ساخته شده و آهنگی در مورد وضعیت جامعه ما در ایران. امیدوارم که خوشتون بیاد. I just need to tune. I will soon be finished. Sorry. بذار خاکستری باشم، بکش آتیش به تقدیرم، منو سانسور نکن این بار، میخوام رو صحنه بمیرم، بپوش پوتین تو دیره، بزن عقلم سر جاشه برادر، پای من گیره، بکش دستاتو رو باشه برای لمس آزادی، تنم بدجور میخوانه تموم فکر و ذکر من فقط یه گوله کم داره، تو از چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری، بزن خالیش این نقطه، بزن آره تو حق داری. بهشت پاداش دستاته، یه کاری کن که توش جاشی، بزن که پیش سجادت دوباره رو سپید باشی، بذار
تسبیح و تو جیب تو پشتت گرم باتومه بزن که خواهرم تنهاست بزن پربنده مخدومه برای لمس آزادی تنم بدجور میخواره تموم فکر و ذکر من فقط یه گوله کم داره تو از چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری بزن خالیش این عقده بزن آره تو حق داری Thank you very much. آهنگ بعدی که میخوام براتون اجرا کنم که آخرین آهنگ ماست اسمش هست، البته هنوز اسم دقیقی براش انتخاب نکردم چون تازه این آهنگ رو ساختم، ولی بهش میگم این بار تو خواهی رفت و این همچنان در مورد وضعیت منطقه خودمون و کشور خودمون است. Just some tuning, sorry. Yeah. ای خشت به خشتت خون از زخم تنی گلگون این کاخ بنابر کوخ بر خاک نخواهد ماند ای نان زده در خونها هم سفره قارونها بر خاک فریدونها ضحاک نخواهد ماند آهی شب طولانی ما شمع فروزانیم ما اشک خروشانیم در تیره ترین دوران ما حلقه زنجیریم پیوسته به هم در بند برخاسته از هر آه طوفانی از این زندان خاموش نخواهد شد این داغ به دل روشن آهی شب بی روزن بردار تو بیداری ای دار سحرگاهان ای نیزه بر قرآن از بانگ مؤذنها از دین تو بیزاری ای دست به خون شسته
خون پاک نخواهد شد این نبض تپیدن را از یاد نخواهد برد این زخم به تن جاری از تیغ نمی ترسد در حسرت خونخواهی این نفس نخواهد مرد این بار تو خواهی رفت سردار تو خواهی رفت خونخوار تو خواهی رفت ما زهر تو در جامیم ای کاخ تو هم روزی با خاک شبی یکسان پایان تو نزدیک است آغاز سرانجامی خاموش نخواهد شد این داغ به دل روشن خاموش نخواهد شد این داغ به دل روشن خاموش نخواهد شد این داغ به دل روشن آهی شب بی روزن بردار تو بیداری ای دار سحرگاهان ای نیزه بر قرآن از بانگ مؤذن ها از دین تو بیزاریم از بانگ مؤذن ها از دین تو بیزاریم. Thank you so much. Thank you, Sahra. Thank you. Thank you so much, Maria and Arya, with nice music performance. Finally, today's program wraps up with another interesting segment. We'll be treating to the music of Yahya Ahmadzai and Hasib Parwani, two talented Afghan artists residing in Sweden, both possess over a decade of experience playing traditional Afghan instruments. Alongside this music retains the Atan dance. This vibrant folk dance embodies Afghan culture and feature regional variations. Today, a group of young Afghan girls living in Stockholm will showcase a captivating example of art form. Welcome Yahya Ahmadzai and Hasib Parwani and then dance group. د هشت صبح واتس اپ چینل وڅارئ. موږ د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه معتبر، متوازن او پر وخت خبرو. د خبري پیښو، راپورونو او تحلیلونو ته د اسانه لاسرسي لپاره د هشت صبح واتس اپ چینل وڅارئ او خپور کړئ. کانال تلگرام 8 صبح را دنبال کنید. ما تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را به گونه موثق، متوازن و با موقع پوشش می دهیم. برای دسترسی آسان به رویدادهای خبری، گزارش‌ها و تحلیل‌ها، کانال 8 صبح را در تلگرام دنبال کنید و به اشتراک بگذارید.
وقتی صدا کردم سر استیج باز بود. Thank you so much, but I think you cannot still stand here because I want to, for the last word, say thank you, Ahmed Zai, thank you, Parwani, and thank you for beautiful dance group for your performance. And I would like to say, I hope we have this possibility to dance in Afghanistan and have the women's rights to dancing and poeting and all those things in Afghanistan. And for the end word, I want to say thank you for all of you. And I want to invite all of those participants for this today will be as the Plus 93 group and the panelists and other ones. I want to call you to come on a stage, to people clapping you and say thank you to all of you. Please come on a stage. And also I want to add it that say thank you to Culture Road. Thank you for your financial support that made this program possible. Thank you, Culture Huset Statstheatern, that we have organizing this event. And thank you for the media coverage like #SOAP for covering of entire this program. And thank you for your audience to coming here and be with us. And maybe we hope that's for next year. And also, Nina Rohel will talk. Yes, my name is Nina Rölke, and on behalf of Kulturhuset Stadsteatern, I would like to have the last word here tonight, because we have to thank you, Sahra. Where are Thank you? you. Sahra has been the former Safe Haven guest in Stockholm, and this is the third time you have done a night with Buddha, and so excellent, brilliant work. من اون خوردن ندارم چی کنم خب هر روز ما با سختی هست مخاطبان روزنامه 8 صبح می توانند خبرهای افغانستان و جهان را از زمینه اینترنتی این روزنامه دریافت کنند. همچنان آدرس های روزنامه 8 صبح در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، اسپاتیفای، اپل میوزیک، گوگل پادکست و تریدز، خبرهای تازه، گزارش‌های ویژه، مستندهای کوتاه و تحلیل‌ها را در قالب پادکست به مخاطبان ارائه می‌کند. رویدادها بر سرنوشت شما تأثیر می‌گذارند. آنچه را می‌بینید با آنچه را می‌دانید روایت کنید. 8 صبح، روایت دیروز، آینه امروز، نوید فردا.